آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو پورا 100% دے رہی ہیں، آپ جس طرح بالکل وہی کرتی ہیں کہ جس طرح آپ کا شوہر کہتا ہے، آپ سسرال والوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، آپ نے خود کو بھی اگنور کر کے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی آپ میاں بیوی کا رشتہ کہیں نہ کہیں خراب ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی نہیں بنتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے؟ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میاں بیوی کے علاوہ اوپر والے لوگ ہی کافی ہوتے ہیں اس رشتے کو برباد کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے اگر بات طلاق تک نہیں بھی جانے دینی، لیکن اتنا پریشان رکھنا ہے کہ دونوں اپنی زندگی ٹھیک سے انجوائے نہ کر سکیں، ٹھیک سے جی نہ سکیں۔ اور ہماری پوری توجہ اوپر والے لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہے، کہ کون ہماری زندگی میں دخل اندازی کر رہے جو ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہم اپنی طرف نہیں توجہ دیتے کہ ہم سے کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ آپ کی طرف سے ایسی کون سی مسٹیک ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، جب بات طلاق تک جا رہی ہے، جب آپ کے آپس میں نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے اوپر والے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر یہ آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ میں ہے تو آپ نے آج سے ہی اس عادت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تاکہ آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن میں بہتری آ سکے، آپ انجوائے کر سکیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ویڈیو پر آ چکا تو مکمل ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی میری روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بھی بہنیں میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکے، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکے اور ان کا کوئی بہترین حل نکال سکے۔ شادی کے بعد تقریباً ہر عورت کی زندگی اس کے شوہر کے ارد گرد ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں پوری کوشش کرتی ہے اس رشتے کو نبھانے کی، اپنی طرف سے وہ 100% دے رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جانے انجانے میں اسے کچھ ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کی بجائے دوسروں کی سنتا ہے، دوسروں کی مانتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو چلیں ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنی ہے، کن عادتوں کو آپ نے اللہ حافظ بولنا ہے۔ سب سے پہلے خاموشی کی عادت، خاموشی اور ضد کی عادت۔ میری کچھ بہنیں پتہ کیا کرتی ہیں، وہ شوہر سے بات کرنے کی بجائے خاموش ہو جاتی ہیں، ضد لگا لیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرا شوہر نا میری کہے بغیر ہر بات کو سمجھے سنے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں خاموش ہوں تو کس بات پہ ہوں، میں نے چپ آج لگائی ہوئی ہے تو میں نے کس بات پہ لگائی ہوئی ہے، کسی بھی نہ میری ہر بات کو سمجھے۔ دیکھیں بھئی، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا آپ کسی کی خاموشی کو سمجھ سکتی ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ فلمی ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں۔ میری شادی کو الحمدللہ 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن میں آج تک کبھی بھی میں اپنے شوہر کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا بات ہے، اور نہ ہی وہ کبھی میری بات کو سمجھ سکیں کہ میں اگر چپ ہوں تو میں نے کس بات پہ چپ لگائی ہے۔ ہاں، کسی بات پہ بحث ہو گئی ہے، کچھ ہوا ہے، پھر چپ کر گئے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھئی اس بات پہ چپ ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی فیلنگز کو کہیں بھی بغیر سمجھے، آپ کی ضروریات کو وہ سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، یا آپ کے گھر والے جو بھی سلوک کرتے ہیں آپ نے کوئی شکایت نہیں لگانی، وہ خود اس چیز کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، جو بہنیں ضد لگا لیتی ہیں، ضد، میں کہتی ہوں کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ ضد بنتی نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد انا کا دوسرا نام ہے، اس کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے۔ آپ ہاں جو بھی چیز محسوس کرتی ہیں، جو بھی آپ کی فیلنگس ہے، جو بھی گلے شکوے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آپ بیٹھے بات کریں، اور جب تک آپ بات نہیں نہ کرو گے، ہر ریلیشن کی خوبصورتی، اس کی کامیابی اسی چیز میں کہ جب دو لوگ بیٹھ کے بات کریں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ جب آپ نے چپی لگا لی ہے تو سامنے والے کو کیا پتہ، عورت کو لگتا ہے کہ میں جو بھی محسوس کرتی ہوں وہ میرے مرد کو سمجھنا چاہیے، اور مرد کیا ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل چیزوں پہ یقین رکھتا ہے، وہ ان چیزوں میں فلمی ڈراموں والی باتوں پہ کہ کہیں بنا میری ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بیوقوف بیوی کی دوسری جو عادت ہوتی ہے نا، وہ اپنے دو لوگوں کے بیچ میں تیسرے شخص کو ضرور انوالو کرے گی۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کو کسی تھرڈ پرسن کے مشورے سے چلانے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح میکے میں امی سے صلاح لے لی، سسٹر سے، بہن سے صلاح لے لی، بھابی سے مشورہ کر لیا، دوستوں سے مشورہ کر لیا۔ اب آپ کے میاں بیوی کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو صحیح ٹھیک سے پتہ ہے، آپ محسوس کر سکتی ہیں۔ آپ نے کسی کو بتانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہو وہ آپ ٹھیک طریقے سے بتا بھی سکتے ہو کہ نہیں بتا سکتے، اس کو آپ نے ٹھیک سے سمجھایا بھی کہ نہیں سمجھایا۔ اور دوسری بات ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے آپ اپنے شوہر کے نیچر کو سمجھتے ہو نا، آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتی۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تھرڈ پرسن کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا ہسبینڈ یہ چیز کرتا ہے، بہت ساری بہنیں اس چیز پہ بھی کمنٹ کریں گی کہ اگر شوہر ہی باہر جا کے کمرے کی ہر بات اپنے بہن بھائیوں سے ڈسکس کرے، وہاں پہ آپ گفتگو ختم کر دیں،
वहाँ पे आप कोई बात ना करें। हाँ, जब वो आपकी सुनने के मूड में हो, आपको समझने के मूड में हो, आप डायरेक्ट ये बात बोलो ना कि आप किसी भी थर्ड पर्सन की ज़ुबान या दिमाग से ना ये काम करने की कोशिश करें। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट अपनी सोच मुझे बताएँ कि आप क्या सोच रही हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो। मैं उस चीज़ को तो समझ सकती हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं समझ सकती। तो इस तरह के अपने बीच में जो भी चीज़ें होती हैं ना, कभी भी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना होने दिया करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने शौहर को भी किस तरह रोकना है कि वो अपने घर वालों को आप दोनों के बीच में ना लेके आए, ये आपके ऊपर है। और इस चीज़ पे मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक और बात, फ़र्ज़ करें कि आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, आपने जाके अपने मेके में डिस्कस कर लिया, अपनी अम्मी से शेयर कर लिया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि गुस्से में जो आपने अपने शौहर के बारे में जो चीज़ें बोली थी, आपकी तो मियाँ बीवी की आपस में सुलह होगी, चीज़ें ठीक होगी, सॉल्व होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी अम्मी के या आपके अब्बू के या आपके भाइयों के माइंड से वो चीज़ें निकलेंगी और वो पहले की तरह आपके शौहर की उस तरह इज़्ज़त करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मियाँ बीवी के दरमियान में चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि कभी भी थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, चाहे वो जितना भी आपका क्लोज़ है। आपको नहीं पता कि सामने वाला जो आपको मशवरा दे रहा है वो किस हिसाब से, किस नीयत से दे रहा है। और दूसरी बात है कि उसने जो भी बात करनी है, उसने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के हिसाब से बात करनी है। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, आप खुद उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला ने आपको भी उतना ही दिमाग दिया जितना दूसरों को दिया है। आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेवकूफ़ बीवी की जो तीसरी आदत होती है, वो हमेशा छोटी-छोटी बातों पे तनकीद करती है और छोटी-छोटी बातों पे ताना देने की कोशिश करती है, छोटी-छोटी बातों पे मुवाज़ना करती है दूसरे मर्दों के साथ। और ये चीज़ किसी भी मर्द को नहीं पसंद, चाहे वो ज़्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, वो बहुत मेहनत करता है, नहीं मेहनत करता, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसका मुवाज़ना दूसरे मर्दों के साथ किया जाए, चाहे वो आपका बहनोई है, आपका भाई है, बेशक आप यही बोलो ना कि तुम्हारे भाई इतना करते हैं अपनी बीवियों का और तुम मेरा नहीं ख्याल रखते, वो इस चीज़ को भी नहीं बर्दाश्त करेगा। वो अपना कंपैरिजन अपने भाइयों के साथ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और दूसरी बात, तनकीद। कुछ बहनें होती हैं, उनकी आदत है कि छोटी छोटी बातों पे तनकीद करना, मतलब कि एक बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आप खुद देख लो कि अगर आपका शौहर आपको छोटी छोटी बातों पे तनकीद करे तो आप कैसा महसूस करती हैं। इस जगह पे जाना, इस जगह पे नहीं जाना, इतने बजे जाना, इतने बजे वापस जाना, आपको लगता है ना कि जैसे आप किसी कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हो। सेम ऐसे ही आपके शौहर को भी लगता है। तो अगर ये आपकी तरफ से मिस्टेक हो रही है तो कोशिश करें इस चीज़ को ख़त्म करने की। किसी भी इंसान को जो अक्ल समझ रखते हैं उसको तनकीद कभी भी नहीं बर्दाश्त होती। वो तनकीद आपके रिलेशन को ख़त्म करती है, तबाह कर देती है। और मुआवज़ा तो मैं कहती हूँ कभी करना ही नहीं चाहिए। किसी इंसान के, हर इंसान की अपनी एक अलग से नेचर होती है, अलग से उसकी आदतें होती हैं। जो भी उसकी चीज़ें हैं उसको उस हिसाब से कबूल करो, उस हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करें। जब आप ये कहते हो ना कि फ़लाँ का मर्द ऐसा है तो तुम ऐसे हो, फ़लाँ का ये करता है, वो उसको इतने गिफ्ट देता है, सरप्राइज़ देता है, इतना ख्याल रखता है, कहे बिना उसकी सारी बातों को समझ लेता है और तुम मेरी कोई बात नहीं समझते, ये सारी चीज़ें ना ड्रामे फ़िल्मों की बातें। आपको जो भी महसूस करती हैं, आप जो भी चाहती हैं, जो भी आदतें बदलना चाहती हैं अपने शौहर की, आप बैठो, बैठ के उनसे बात करो कि ये चीज़ें, और डायरेक्ट फेस पे भी नहीं, घूम-घुमा के। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सीधी बात नहीं करनी, घूम-घुमा के आपको बात आनी चाहिए, आपको अपने लफ्ज़ों की हेरा-फेरी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ पे, कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। अब मैं जिस आदत की बात कर रही हूँ ना, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे यहाँ पता क्या होता है कि शादी हो गया ना तो शौहर के इर्द-गिर्द ही पूरी ज़िंदगी है। शौहर ही हर तरफ है। अपने आप को बिल्कुल भुला देना, यहाँ तक कि शौहर के रोज़ाना कपड़े धोने, उसको इस्त्री करना है, उसके जूते साफ़ करने, उसकी हर चीज़ को इस तरह साफ़-सुथरा रखना है कि शौहर की नज़र में मेरा एक मुकाम बने, वो ये सोचे कि मेरी बीवी कितना ख्याल रखती है। इस सब में वो शौहर का तो बिल्कुल ख्याल, उसको तो बिल्कुल फिट रखती है, हर वक्त उसके खाने-पीने का, उसके छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, साफ़-सुथरा हर चीज़ उसको नवाब बना देती हैं और खुद को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। नहीं पता कि मुझ में से स्मेल आ रही है, नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या पहनना है, मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है, मैंने किस तरह अपनी स्किन केयर करनी है, मैंने किस तरह मेकअप करना है, मुझ पे मेकअप कौन सा अच्छा लगता है, मैंने किस तरह तैयार होना है, मैंने किस तरह बालों का कलर करवाना है, मैंने कौन सा कलर करवाना है, कौन सी कटिंग करवानी, कुछ नहीं पता होता। सिर्फ उनकी ज़िंदगी क्या होती है, शौहर के इर्द-गिर्द उसको नवाब बना दो। यहाँ तक कि अपने फ्यूचर को भी इग्नोर कर देती हैं, अपने फ्यूचर का भी नहीं सोचती कि मेरे कुछ गोल्स थे, मैं कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, मुझे मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक, इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती हैं। अच्छा, नंबर 5 पे जो मैं पॉइंट बताने लगी हूँ, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि
कंट्रोल करना, शक करना, छोटी छोटी बातों पे शक करना, यहाँ तक कि सैलरी में भी शक करना शुरू कर देती हैं कि इतने पैसे, इतनी तुम्हारी सैलरी है, इसमें से तुमने कहाँ कहाँ पे क्या लगाया। इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं कि कमाई भी उस बंदे की, मेहनत भी उसकी, उसको इस चीज़ की भी आज़ादी नहीं देती कि वो कहाँ पे अपनी सैलरी लगा सके। कि अगर किसी अपने को उसने गिफ्ट देना है, कोई चंद पैसे देने हैं, तो उस चीज़ का भी हिसाब रखती हैं। और शक की तो मैं कहती हूँ कि कोई हद ही नहीं है ना। मेरी बहुत सारी बहनों से इंस्टाग्राम पे जब बात होती है कि अगर शोहर रात को फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी मुझे नहीं समझ आती कि वो किससे बातें कर रहा है। भाई फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी से बातें कर रहा है, और वो किसी कोई बाजी ही होगी, हो सकता है कि कोई भाई भी हो। इन चीज़ों को मैं कहती हूँ कि शक करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। आप, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम कहते हैं कि हम उनसे अनजान ही रहे ना, हमें ना ही पता चले उनका, तो ठीक होता है। और ये चीज़ भी मैं कहती हूँ कि आपको ना ही पता हो, आप क्या कर सकती हैं? आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? आप कोई उस चीज़ को बदल सकती हैं? नहीं कर सकती। आप सिर्फ क्या है कि जब आप शक आपका सामने आ जाता है ना, आप उस शख्स को पूरी आज़ादी दे रहे हो कि हाँ भई, अब तुम मेरी आँखों के सामने भी कर सकते हो सारा कुछ। यही सिर्फ आप कर सकते हो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होता। शक के अलावा कंट्रोल आप नहीं कंट्रोल कर सकती। एक मर्द को कोई भी औरत नहीं कंट्रोल कर सकती। वो ही मर्द कंट्रोल होते हैं जो होना चाहते हैं, जो अपनी बीवी के साथ बहुत सिंसियर हों। और जो जिनको आप लगता है ना कि किसी को आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो शक करने का सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपनी खुशियों को ख़त्म कर रहे हो, अपने शौहर को खुद से दूर कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रही। तो कोशिश करें कि अगर आपकी ये आदत है शोहर को कंट्रोल करने की, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कि इतनी लेट क्यों आए, इतनी लेट कहाँ पे जाना है, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे, इतने घंटे कहाँ पे बिजी थे, ये वो। और यहाँ तक कि आप जो सैलरी की भी मैंने बात बोली है, इन चीज़ों को निकाल दें, ख़त्म कर दें। जिसने करना है ना, उसने करना ही करना है। और क्या होगा, आपके बार बार पूछने से क्या होगा कि जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं वो आपसे छिपा लेगा, बस इतना ही होगा। अगर उसने अपने बहन भाइयों से मिलना है, अब किसी को गिफ्ट देना है, किसी को बच्चों को पैसे देने, तो फिर वो चोरी दे लेगा, वो आपके सामने नहीं करेगा। और ऐसा मैंने देखा, यकीन करें कि मैं बहुत सारी मिसालें आपको ऐसी दे सकती हूँ कि जो बीवियाँ छोटी छोटी चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ना, उनके शोहर वो करते हैं काम, लेकिन फिर चोरी करते हैं। तो कोशिश करें कि आपका शौहर आपका दोस्त ही रहे, ना कि वो आपसे चीज़ें छुपाए। और आप इतनी ना खुद को समझें कि आपके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। फिर क्या होगा कि आपसे चोरी होगा सारा कुछ। तो ये 5 आदतें, अगर आपके बीच में भी कोई एक आध है, आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इन इन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, आपका रिलेशन ख़राब करना, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरी बहनों में भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।